Okay, naka-t-shirt ka sa ibabaw, medyo pop-on sleeves. Ganyan yung style niya, adjustable po ang waist nito. Oh. Perfect length, hindi masyado mahaba, hindi rin masyado maiksi. This is for 34XL code jumper. 34XL code jumper, 150 pesos. Simple. Ma'am Joy, yours na. Mga maming ganda ng tela nito. Okay, mag-t-shirt tayo, mga mami. Okay. This one, size large, pambabae, ha? All original, wag na pong magtatanong. All original, wala nang magtatanong. Ma'am Anika. Ma'am Anika, yours na. Anika Kim. Okay. This one is size large, mga mami. Size large. May tag pa nga, oh. Large babae, ha? Large babae. 150 code. Bago. 150 bago. Size large pambabae. Next, mga mami. This one is from Adidas. Original. Size XL on tag. Large to XL to, ah. This one is Adidas Sports. Size large to XL on tag. Code Adidas. 100 pesos. Next, mga mami, ayoko talaga. Parang ayoko to i-let go. Size ko to. This one is size small Adidas. Original lahat, mga mami na. Size small. Oh, code verde. 150 pesos. Bago. Bago, bago. Bago. Ma'am Susan, tababa. Yours na bago. Adidas. 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 Ma'am Susan, tababa. Yours na, Ma'am Susan. 100. Verde. Verde. Ma'am Joyda, ganda nito. Yours na. Wait lang yung panlalaki, mga mami. Nasa pang-girl lalo ako. Eto, mga mami, pag hindi nyo binili sa akin itong mapupunta. This one is Champion. Champion ka, girl. Ang ganda, te. Original. Champion. Okay, parang size ko lang to. Hanggang semi-med po. Small to semi-med. Code Tritone. Code Tritone. 150 pesos Tritone. Next, mga mami. Yung mga nag-gym dyan, nagsusumba. This one is from New Balance. New Balance, New Balance. Size na to, hindi ko alam. Small din. Small semi-med. Code NB. Code NB. NB, 100 pesos. Next, mga mami ko, XL. This one is from Puma. 2XL siya on tag, pero XL lang ako. Code Puma. Code Puma. 100 pesos, size XL. Tritone. Tritone, Ma'am Levy. Yours na, Ma'am Levy. Ganda nito. Hinggit ako. NB. NB, Ma'am Lay. Borhe. Yours na, Ma'am Lay. 100. Puma. Puma is XL. Ma'am Anika Kim. Yours na, Ma'am Anika. Next, mga mami, ito parang bago talaga. Literal. This one is from Fila. Size small Fila. Ang ganda. No crack prints, no anything. Size small. Code Fila. Code Fila. 100 pesos Fila. Size small. Next, mga mami, ito panlalaki po. Panlalaki, Puma, medium size lalaki. Puma, medium size panlalaki. Code lalaki.
150 lalaki, 150. Medium size. Ma'am Susan Tababa, Fila, yours na. 100 pesos. Lalaki is medium size. Next mga mami, this is from Baleno. 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 Size large. Pambabae. Code Baleno, 100 pesos. Mamar, Buban. Lalaki, yours na, Mamar. Pag original, ganda ng tela, mga madam. Code Baleno, 100 pesos. Size large. Baleno, large. Baleno, large. Ma'am Susan, yours na. Ma'am Susan, gusto mo lahat. Next mga mami, this one is from Armani. AX Armani, pambabae mga madam. Size large, Armani po. Armani. Mga mami, medium siya untag, pero large ako dito. American size po. American size. Size large ako. Code. Panlalaki ata to, mga madam. Parang kasya to kay Ellie. Mga mami, panlalaki tong Armani. Panlalaki nga to. Size medium lalaki. Medyo tanga ako. Size medium lalaki. Code Armani. 100 pesos. Lalaki po, medium size ah. Medyo tanga ako sa part na yan. Next mga mami, ito pang workout. This one is New Balance. Pa-crop top siya. Pa-crop top, New Balance. Size, hindi ko na makita. Sige. Kasya ko to mga mami. Small, medium, semi-large. Code black, 100 pesos. Ma'am Anika Kim, yours na Armani. Ano to mga mami? Si Armani, lalaki ah. Panlalaki. Pero unisex naman yan. Code black, small to semi-large. Ma'am Charlene, tita po. Black, Ma'am Levy, yours na po. Ito ang ganda, mga madam. Ito type ko talaga to. This one, kaya lang panlalaki to. Medium size, regular fit. Medium size, regular fit. Ang ganda na ito, mga mami. Sa mga jowa nyo. Good jowa, 150. 100 na lang. Nandun yung mga 150 sa kabila. Jowa, 100. Jowa mo. Uy, mga madam, ang ganda nito. Pati tela nila, ang ganda. Jowa. Lalaki lalaki. Ma'am Yoli, yours na. Pag babae magsusuot, magsa-size up kayo, pwede siya large babae. Gets? Gets. O, denim na. Mga madam, babalik tayo doon, ano? Magbabalik. Mga mami. Premium na premium. Ganda nito. Dark denim, mga madam. Blue denim pala siya. Short sleeves lang. Pag malaki braso, wag isara. Pag medyo maliit, pwedeng isara. Button down, adjustable waist, pocket both sides. Okay. This is XL 34-36. Code. Quality. Code quality 150 34 36 XL.